maniwala kayo. Mangunguha ako. Wait lang. Yan lang. Yan na. Ayoko na. Yan na. Baba na tayo. Nakanakaw na ako eh. Nanakaw ako ng bulaklak. Astragal esis Marias nag ano. في بيت حقه في بيت كيف ما تمشي من هنا ما شاء الله تمشي بسرعة ما شاء الله. طيب نفسي امشي بس خايفة اطير. دقيقة هو فين هرو؟ من هنا هناك في بيت هنا جوا. والله ما انزل لا بسم الله. ما شاء الله عليها بسرعة خذ بجوالي صوري. طيب ايوه هدي بالفيديو عشان انا اسوي مع بعض. خلاص هو كذا فيديو. هذا طيب سناب ها ولا عادي عادي عشان طويل كده مو مشكلة. ايوه طيب ولا ما اقدر عشان طويل. الا روحي ايوه بالواتساب اضغطي بس انت ها تعرفي كيف. ايوه كده بس ها. ايوه يلا ويصور لك فيديو انا حطيته على الفيديو. ايوه روحي ما راحت تسوي لك ما تفيدين. هاتي الورد حقك عندي. ايوه كله. O yan. Sisundan ko yung ano, sabi ng nanay ko. May matanda daw dito bumaba. May bahay daw siya doon. Inapakan ko yung mga bulaklak, bakla. Ayan. Basta nagnakaw ako ng bulaklak. Ay, may yellow pa doon oh. Wait lang. Ang bilis ng matanda. Di ko na nakita. Ano ko. Sa bagay. Inano ko nga eh. Natawid ko nga yung ilog, di ba? Dito pa. Saan kaya yung bahay niya? Saan yung bahay niya? Oh my God. Saan yung bahay niya? Ang sabi ng nanay ko, may bahay daw dito yung matanda. Aray ko. Wala naman akong makitang bahay. Wait lang. دقيقة شوية هنا بس أشوف. May bahay daw siya dito, di ba? Wala naman akong makitang bahay. Bismillah. Ya Rabbi. Pena ho. Wala naman. Uy! Bangin. Wala naman bahay. Walang bahay. Ayan. Sabi niya may bahay daw siya dito. Baka naman ano, hindi naman, oh my God. Oh my God. Ayan oh. Wala naman ako nakitang bahay. Walang tao. Asan ba bahay?